नमस्कार मोर प्रिय बंधु मु स्नेह आज ये भिडटी को आपण मान सामने उपस्थापना करुचे मो सहित घटी ए चमत्कारी संकेत गुड़िक विषय रे गोटे कहानी माध्यम रे ए भिडियो रे मु उपस्थापना करछे। आशा करुची आपण माननकु बहुत ही हेल्प करिवो। प्रथमरु शेष पर्यंत निश्चय देखिबे बंधु। विलंब नकरी मु आरंभ करुछि मोर ये पर्याय को। प्रिय बंधु, मनुष्य जीवन रे सबुबले खुशी आनंद रे प्रसन्नता रे भरी रहिबो ताहा आवश्यक नुहे। मनुष्यर जीवन गोटे कोइन रो दुईटी पार्श्व परी। दुख एक पार्श्व तो सुख एक पार्श्व। मनुष्य जीवन रे जदि दुख रहिबनी ताहले से सुखर महत्व बुझी परिबनी। किछि लोक एमिति थांती जे तांको जीवन रे समस्या आसे से बारंबार कही चलती मोर भल समय केबे आसीबो, किंतु अच्छा समय भाग्य ऊपर निर्भर करे। ता संग को आमर कर्म भी अच्छा समय पाखक पहुँचबारे सहयोग करथाय। मनुष्य जीवन रे भल घटना घटिबा पूर्व ईश्वर विभिन्न प्रकार संकेत देइथांती। मनुष्यर अच्छा समय आसीबार हेले ईश्वर बहुत प्रकार संकेत देई कहंती कि जे तोर अच्छा समय आसुची टिके धैर्य धर। किंतु मनुष्य यही संकेतर गलत अर्थ बाहर करनिए, नचेत संकेतर स्वागत करे नहीं। एहीपरि से द्वंद्वरे पड़ी अस्तव्यस्त होई चले और शेषरे निराश हो जाए। आज ये वीडियो माध्यम रे कहुजिबो मनुष्य अच्छा समय आसीबा आगु कौन कौन संकेत मिली थाए और केमिति ए संकेतर स्वागत करिबा दरकार। प्रिय बंधु, गौतम बुद्ध को शिक्षा प्रत्येक जीवन को नुआ दिशा दे पारे। जदि आपण गौतम बुद्ध को मानती ताहले नमो बुद्धाय कमेंट रे लेखिबा को भूलिबेनी। ए वीडियो शेष पर्यंत संपृक्त रहिबे निश्चय। आसंतु एक कहानी माध्यरे आरंभ करिबा। बहुत दिन तलर कथा। एक गरीब लोकटी गोटे गाँव रे रहुथिला। से ता जीवन भितरे बहुत कष्ट रे दिन काटथाय। जेबे भी से किछि काम करिबा को जाउथिला ता काम हेइते हेइते अटकी जाउथिला। शेषरे असफलता ही हाथ रे रहुथिला। केबे से स्वास्थ्य पाई जुजुथिला तो केतेबेले आर्थिक समस्या ओ केतेबेले अकाल मृत्यु घटुथिला ता परिवार रे। से ता घर द्वार रे बसी चिंता करुथिला। ठीक सेतिकी बेले पक्षी मानकर गोठ आसी शब्द करुथिले। से प्रथमरु बहुत परिशान थिला। तेणु से पक्षी माननकु देखिकी सेमाननकु घोड़ाई देला। सेमाने उड़ी गले। से लोकटीर आदत थिला ता घर आखपाखरे पशु जंतु को देखुथिला संगे संगे मारी पिटिकी घोड़ाई देउथिला। साधु सन्त को देखिले मध्य केबे भी प्रणाम करूनथिला। मुह बुलेई देउथिला। लगातार तार बार बार परिशान रो शिकार हेई चलथिला। जेतेबेले तार हिम्मत भांगी गला सेतेबेले से निजर प्राण शेष कर देबो बोली विचार कला और नदी को डेई पड़िला। ए कौन हैला? दुईटी सन्यासी आसी से लोकटी को बंचाई आनिले। से लोकटी सन्यासी को ऊपरे राग देखाई कहूची, मते काहींकी बंचाइलो? सन्यासी दुई जन लोकटी को तांको गुरु सन्यासी पाखक को नहीं गले। लोकटी गुरु सन्यासी को कहिला, मते काहींकी बंचाइलो? मते मरिबा को हेबो। गुरु सन्यासी कहिले, ए जीवन मूल्यवान अटे, एहा को एमिति काहींकी नष्ट करूछ? जेतेबेले तमर समय शेष होई जिवो तमको ए धरित्री छाड़िकी जीवाकू ही हबो। लोकटी कहिला, मोर अच्छा समय केबे आसीबो? मु परिशानी कष्ट सही सही आउ पारु नाही। मु जेते चेष्टा कले भी सफलता मते मिलु नाही। गुरु सन्यासी कहिले, मु तुमको सहाय्य करिबी। प्रथमे मनरु आत्महत्या करिबा काढ़ी दियो। ए सबुठारु बड़ पापर अंश। जे व्यक्ति आत्महत्या करे ताकू मुक्ति केबे भी मिले नाही।
ତମେ ଭାବୁଛ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ତମର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ? କେବେ ବି ନୁହଁ, ବରଞ୍ଚ ତମେ କାୟର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଲୋକଟି ଗୁରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ କହିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। କୃପା କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୋର ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆସିବ ଓ ତା'ର ସଂକେତ କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତା ଆଗରୁ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ମାନିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମର ଭଲ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଲୋକଟି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ଏ କି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ପକ୍ଷୀ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସମୟର ସ୍ୱାଗତ ତମେ ଏମିତି କର? ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଚମକିଗଲା। ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ସମୟ ଚଢ଼େଇ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା 7 ଦିନ ଧରି ଦେବା ପରେ ଆସି ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା କର। ସେହି ଲୋକର ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲା ଓ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏବେ ଯେବେ ବି ଚଢ଼େଇ ଆସନ୍ତି ସେ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଦେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର 7 ଦିନ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ଜୀବନରେ ଖୁସି ସମାଚାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଜୀବନ ବଦଳିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଶାନୀ କଷ୍ଟରେ ରହି ରହି ନିଜ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛା ସମୟ ଆସୁଥିଲେ ବି ନିଜେ ହିଁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ। ଲୋକଟି କହିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ସମୟ ଆସିବାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସଂକେତ ରହିଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତମେ 7 ଦିନ ପରେ ବୁଝି ତ ପାରିଥିବ ବାଇଚଟିଆ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବାହନ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଂକେତ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦେବ, ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଚ୍ଛା ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଶୁଣ। ଦ୍ୱାରକୁ ଗାଈର ଆସିବା ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାଈକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମାନନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଘରେ ରୋଟି ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରୋଟିଟି ଗାଈକୁ ଦେଲେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗାଈଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହନ ମାନି ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତୃଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ଖୁସିରେ ପିତୃଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ପିତୃମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସମୟର ସଂକେତ ମାନିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ କରିବା ତ ନିତ୍ୟଦିନର କର୍ମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାପାଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଲୁହ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ସମୟର ସଂକେତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟର ସଂକେତ ଅଟେ। ସାଧୁସନ୍ଥ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥାଏ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରାଇ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଣାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶାନୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଆହୁରି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି 5 ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଘଟି ସାରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇସାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇଭଳି ସଂକେତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟୁଥିବ।
ଧନ୍ୟବାଦ।